हरिः ओम् त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पतिवेदनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्दितो मुक्षीयमामुतः असितगिरिसमो स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवर्शाखा लेखनी पत्रमुर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम् तदपि तव गुणानामीशवारन्न याति गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सद्गुरु साईनाथ देवताभ्यो नमः। सायं पूजा परिपूर्णार्थे विलेपनार्थे चन्दनं समर्पयामि। श्रीगण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरम् विलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यताम्। विलेपनार्थे चन्दनं समर्पयामि। अक्षताश्च सुरश्रेष्ठा कुङ्कुमाक्तादुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर। चन्दनस्योपरि अक्षतान् समर्पयामि। अबीरञ्च गुलालञ्च हरिद्रादिसमन्वित नानापरिमलद्रव्यं गृहाण परमेश्वर। नानापरिमलसौभाग्यद्रव्याणि समर्पयामि। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया रोतानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यताम्। नानाविधपत्रपुष्पं समर्पयामि। सायंकाले उपहार नैवेद्यं निवेदयामि।